오케이. 알로메 밍라와. 디네 저너로 어때 아니네. 바로 이거가 좀ပြောလဲပါ နော် ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့အစ်စ်အနေနဲ့ကိုရီးယားဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးတာ ဥပ္ပါရတရေဖမ်းမှာရှယ်ဖ ကို မ်း ရီးယားစကားတက်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ software ကောင်တစ်ကောင်ပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာသာမပြန်ဘူးတဲ့ Google က auto translate ကိုပဲကြည့်ပြီးပြန်ပေးလိုက်ပါတဲ့အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့သူကတည်းကကိုရီးယားဘာသာစကားသူတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတိအကျဟုတ်လားမဟုတ်လားသူသိတယ်အတိအကျတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့နီးစပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်စင်ပြေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ software ကောင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Oppa တို့ဘာတို့ရဲ့တရေလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်ကြပါနော် ဟိုကသူများတွေဖမ်းမှာဥပ္ပါရကိုယ်တိုင်ဖမ်းမှာ Oppa တွေကိုယ်တိုင်ဖမ်းမှာOppa တွေကိုယ်တိုင်ဖမ်းမယ်အကြည့်ကြပါ ဒါ နာ 2020년 9월 13일 흉가여행 56탄 스타트 고 공포방송 넘버원 지금은 또 맛있대 가자 လိုက်တွေ share တွေတောင်းတာ 신속히 이동하라 파로미 အဲ့ဒါ subtitle လည်းမပေါ့စာနေ 원래 계획이 없던 겁니다. 여기는 여기가 보니까 이전에 보니까 이거 식당 같더라고. 여기가 식당 같아. 식당. 실례하겠습니다. 실례하겠습니다. 와 미쳤다. 나 앞대는 소리. 잠깐만. 저 코리아 잠깐만 얘들아 잠깐만. 코리아가 너네 제산. 잠깐만 저기서 뭐 봤는데 잠깐 나 봐봐. 잠깐만 여기 쪽에 봐봐. 엄마 또 뜨이라. 방금 뭐 검은 거 왔다 갔다 그거 봐봐봐. 매형 이렇게 또 뜨이래. 잠깐만. 여기 분명히 뭐 검은 거 왔다 갔는데? 호구로 펴다들로. 여기에? 야 빨리. 얘는 아니네 뭐가. 여기 수신이 안 좋아. 코리아가 나물래요 신데. 저는 나물래요. 아까 잉글리시로ပြောတယ် 역대급 나오나? 뭐야? 태. 여러분들 여기 수신이 안 좋아. 잉글리시로 바다 변해 하래. 이거 수신이 어차피 여기 수신이 안 좋을 수밖에 없어. 왜냐면은 나는 사사미 여사 산이야, 묘리 시는 저는 바다 변비. 지금 화질을 최대한 저화질로 낮췄습니다, 여러분들. 아야야야야 저화질로 호발 누이다. 낮췄고 만약에 이 이상도 방폭이 되면은 카메라를 바꾸던가 아니면은 아구나 에이나 누이라 못 되나? 잘못 봤지요? 아 투자나 그거 잘못 봤지요? 루디아도 루디아 시라 바냐 미라 니마고. 잘못 봤지요? 디가 사가 또 거나 그나 잘못 봤지요? 아까 translate လုပ်ထားတာတွေကတမီတမီပြောင်း 잘못 봤지요? အဲ့တော့ 잘못 봤지요? 잘 봤습니다. 당신 누구야? 사람이지? လူလားတဲ့နတရေမဟုတ်ဘူးမလားတဲ့ 당신 누구야? ဘယ်လိုလဲတဲ့ကြည့်ရဒီကောင်လူဆိုပြီးလိုက်ပြောနေဖြစ်မှာပေါ့ 하지 마세요. အဲ့လိုမလုပ်နဲ့စားတဲ့ 하지 마세요, 당신. 분명히 하지 마시라고 했어요, ဒီ 저는. မှာလာကြည့်ဘေးရတကားပိတ်တကားကြီးအတန်နေထွက်
잠깐만 잠깐만. 아 매형 이거 또 이래라. 저기요 잠깐만요. 코리아사가 또 나래를 누리 시려서 하 쌤 그 빛반사로 보이는 것 같은데요. 그 보이시는 것 같은데. 만나면 얘기 또 이래. 거기 있죠. 루디야 몰라 애마 뽕이야 몰라 얘기 또 이래. 거기 계시. 들어오래. 이거 너무 뭐 만지고 계십니까? 아니 뭐래? 그 티고 조사하냐. 또 티고 조사. 태워 왠지. 아 그래. 누구야? 이거 저기다. 뭐 잘해 어이 그 사람! 다가 잘해 나와. 대차 지래 알로 떼어 터 이거 렌유 투래 너 꽈띠 다리가 없어? 야 차라리မရှိဘူးတဲ့အဲ့လို 당신 누구야? 당신 누구야? 누구야ဒီကောင်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကြီးအဲ့ကြားတဲ့လည်းလို့မြင်နေရတယ်ပေါ့ရှိနေတယ်ဆို အထက်အတန်ထွက်အတန်ထွက်နေထဲကနေအေးယောဘိုင်း 누구야? 하지마. 하지마 아유 서빈이 밀려고 야 아짜이노 와. 이거 왜 블라인 ဝင်ကြည့်လိုက်တာဘာမှမရှိ 계십니까? 냄새 지렸다 오졌다 진짜. 와. 왜ပြေးတာလဲဟာမင်းကြော်ညာ Quality chicken meat. 누구야ကြော်ညာမဝင်နဲ့လေ아이씨 아이씨 저 봐라 맞네 네가 어디다 슈래 돼 어떤 때차 나랑 비야 사는 이유 맞네 mà lâu quá cái này ông ấy là đã cái là mình su đau môi thì phải lâu rồi nghỉ ấy chuyện này không nàyအဲ့ဒါကြောင့်ပြောဒီတော့အဝင်လာဒီမှာစာတန်းဆိုတာအဲ့လိုမှန်တာပေါ့ brain house ဆိုပြီးတော့စာတန်းဆိုတာ brain house ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီ Christian တွေစုပေါင်းပြီးစုတောင်းတဲ့နေရာပါအဲ့လိုမျိုးမလဝါကတိုင်နဲ့
와 타이밍 많이 내 페이차 어? 아니 아이! 야 거기 야야야 거기 들어간다 저기 뒤에 뭐 있다! 아야 나와 도시에 하지마! 아야야 거기 그거 도망가지 마! 아야야 뭐 비행네 확인해! 또 찍네 확인해! 도망가지 마! 무조건 확인해! 무조건 확인해! 무조건 확인해! không phải con đám này ấy không hiểu được con câu làm này biết mà nó hóa cái này là gì Attention. Lá sau đó tình 잠깐만 trạng 티 này. Anh ý là được can ra này. 잠깐 Miss. 아우 씨발 이놈아 잠깐만 Xem game nếu. 사 들어지라 뭐 봐. Ê, báo trai rồi. 잘해라 와. 이거 하지마네. 너더 되나? Chỉ còn tất tâm là qua LG để làm về video làm một tí vào đấu khả này. 가까이 있다 여러분들 잠깐만요 수사 준비 잠깐만 Phải không anh? 여러분 스샷 준비 얘들아 스샷 준비 잠깐만 빨리 Pali rồi thì pali à. 잠깐만 얘들아 스샷 준비 À. 잠깐만 가지마 Là bay gì? 잠깐만 Đi mặt cu chỉ. 잠깐만요 와 À. 잠깐만 잠깐만 얘들아 잠깐만 뭐 잠깐만 Bay lên thì. Con. 내가 봤을 때 이거 검은 물 아니면 발락이야 검은 물 아니면 발락 둘 중에 Đó 하나야 là alo nhiều. 무슨 말인지 알겠지? Con chú 네, này 내가 tay 지금 em 검은 mà 물인데 발락이 gan 가까워 vô gì vậy? 요런아는 아니야 요런아는 하얀색 드레스를 입고 있거든 근데 하얀색 드레스는 아니고 검은 거 보니까 발락이야 Mấy nồi sóc cho nhà đi à. Tí ta là về là. 잠깐만 저 불 뭐야? Anh Mỹ lên nhà bà lề. Thì phải bị lại Mỹ. 뭐야? 방금 뭐 불 아닌데 여기 뭐 없는데? Anh bà bảo là mình chịu rồi. 이쪽 쯤인데 잠깐만 Ê, ông gì này? Hả? 검은 거 뭐야? Ê, mẹ giờ bà về. 뭡니까? 뭐예요? 뭐야?
그대로 있어. 애마 왜 내가 굴라면 있어. 아 잼빈이 그대로. 잼빈이 또 하면 때자 또 알리 페리 와도 너무 나로 뜻다면 와 이거 바우차 와 이거 바우차 나와. 아저 으이 대박. 아 턱에 대박. 아유 예지로 아! 어! 이리 와. 아 턱에 형 이리 와, 이 새끼야. 어? 叫这批叫我啊叫我ဒီယူလာနေရလားမသိဘူးပြအားကပေါချာကြီးကအားကမကြည့်ရ 화산 뿌려, 잠깐.အားကမလုပ်လို့ဟာရောမတကားပဲကွာ 아, 예, 예, 많이. 아, 헤리콥터로 유아비리. 야, fuck, 헤리콥터로 이거. 하? 누구야, 앞에 누구야? 누구야? 앞에 누구야? 어유유유유. 우리가 산에 라이프 아니라, 산에 라이프 아니라. 코리아야. 마카오 소와요. 들어 이 산에 빠인 또 앞에 들어 요야 루피에. 코리아 가르마 띠야. 추이마오 야구만 싸면 가르시. 에이, 뭐 소마네 마카오 소와요. 산에 알로 투에 거야. 코리아 살람다이 뭐냐. 안녕하세요. 소화 산에 봐라. 산슈라이. 안녕하세요. 하이 거라고. 분명히 하지 마세요. 떨어지세요. 하. 하지 마. 아유. 이런 카메라 일래. 에이. 하지 마. 떨어져. 생기면 해고. 하지 마. 떨어져. Đây sao là sang là một tí cho nó miếng là sao nó nhiều miếng nó có tiếng mà nó lại đúng đúng ha đi à cô không chơi đây một tiếng mà bị thoa là nó lấy chủ 누구야? 빼꼼 하지 마. 이거 심어 빨리 이거 camera는 좀 이게 뺏겨도 돼. 오른쪽 지나갔다고 알아? 잠깐 기다려. 야, 내가 처음 펴도 안 말라.
봐. 찜. 어차피 포다고 아무것도 없어 이제. 아이템 다 썼어 지금. 없어. 아, 또 뼈라 산이로 뼈라. 또 잉글리시로 오고 사람 토라 산이로 뼈라. 산이라 사리라 그러면 뭐 유튜브가 알로 구글 auto translate 가 마래. 너무 어디자 마. 이거 학호 누나. 오. 학호 누나. 아. 아니, 나면에 역시 나오시죠. 오야, 로비. sauyu 나면에 더ခေါ်တာ အောင်ချပဲ ဒါသူကအဲ့သူနောက်ဆုံးဖမ်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဒါ အော် ဟိုအရှိမဖမ်းနေရတယ်ရှိတယ်ဒီကောင်ဖမ်းခဲ့တယ်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အောင်ဖမ်းနေတယ်ဒီကောင်လေးပွဲက အာ ဒီဗီဒီယိုမှာကြမ်းလားမကြမ်းလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကမှရဲတွေလာပေါ်သွားတယ် ဟောဒီကောင်ရဲတွေလာဖုန်းပါ ဘာလို့ဆိုတော့ပုံတကားတိုက်ရပြုတ်ဖို့တော့များတယ် ပုံစံ ဟုတ်တယ် โอเคပြီကြည့် ဝိုင်းလည်နေပုံစံကြော်ညာတက်မဲ့ပုံ တက်ပါ 누구야? Oh my god,ရဲတွေပါ 스타트. 고. 공포방송 넘버원. 지금은 또 마실 때. ဟာ 가자. 아이, 신속히 이동하라. ဟာဘာတွေပြန်နေရလဲ 이제 집중. 또 지형이 အ 오면 သက်ရှိနေတဲ့ငါက 완전한 소리. ငါတဲ့ 완솔. ဘာညာဟာ 위험한 상황이 닥치더라도 어느 누구도 도와줄 사람이 없어. ဝန် 그런 ဆိုး 위험 ပါ 부담을 တဲ့ 안고 သူပြောတယ်ဗောဒီညာတန်တယ်ရှိတယ်ပါသူတင်နေအောင်အခုကြည့် 무슨 소리야? 어? 어? 무슨 소리야? 발소리 듣고. 누구야? 시작한 지 2분밖에 안 됐어. ဟာငါလက်ဖိတ်အဖြူတောက်လိုက်တာလေ what the ဟာလက်ခုပ်တယ်ဟာတစ်ကတ်မပြီး 어? ကဲသူ့ရဲ့တလွဲ 긴장하지 마, 긴장하지 마. သူ့ရဲ့တလွဲတက်ရှင်နေလိုက်ဖတ်နေတော့ငါလည်းဒီကောင်ဥစ္စာနည်းနည်းဟောင်းတိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်ပါ 무슨 소리야, 뒤에? 뒤에. 누구야? 뭔 소리야? 누구야? ဟာဒီကနံပါတ်နံ
hold on to a promotion. Google, YouTube, auto translate, sound engine. 저기 지하 있었잖아. 지하 한번 가보자. 뭔 소리야? 맞아 이거. 뭐야? 이 집부터 여러분들 집중하세요. 네가 잉글리시 잘하는 거래. 떨려야 돼. 그리고 밤에 내가 무시가 샤우죠. 저는 ASC 필래. 우리 저는 누가 꼬여자들 저는 아무 저는 제거 아무나 비야네 냥당당네 아단 자갈라 뼈와래 계속이 알아 소피가 나는 पता नहीं रहा जान यारဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ရောင်းတာလို့ promotion ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်က အင်္ဂလိပ်လိုစာတန်းထိုးတဲ့ဟာတွေစောက်သွလဲတွေဒီတရားဗီဒီယိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်တယ်မြေခန်းနဲ့ပြေးပုံတယ် 뭐야? လမ်းလျှောက်လာတဲ့အတိုင်းဟာပိတ်တယ်အဲ့တော့လောဘဒီကောင်တော့တေချာချလိုက်ဟဲ့တကားလေရေးတဲ့ပြန်တော့ချလို့မရ 와, 이거 애매한데. 좀만 내가 더 가까이 와갖고 가봐야지 기운을 느낄 수가 있는데 구신 기운인가 사람인가 뭔가 အခုလည်းပြောနေ 정확한 걸 모르겠네. အခုနားတဲ့အပြင်မှာတော့သူ 그러니까 가까이 가면 တဲ့အချိန်မှာ 위험하니까 စပယ်တူတစ်ခုထွက်လာတယ် 어떻게 확인해 ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခုအထဲမှာဗာထပ်ပြောလဲဆိုတော့
ငါလူတယောက်အဲ့ဒီဓာတ်ဘာလဲငါမသိဘူးဘာလဲပြန်နေ 뭔 소리야? please try zero 뭐야? အဲ့တော့ဘာသာပြန်နေမားနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတလွဲတွေကျွန်တော်လိုက်ပြောရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးရှိုးဘူး 뭐가 머리 푸근하고 빠지는 소리. ဟာကြည့်အောင်စားလို့အရသာရှိတယ် so delicious ဒီခုံးအဲ့အတန်လေးကအတန်ချစ်ရတယ်လားဟုတ်တယ်ချစ်ရတယ်ဟိုမှာချစ်ရတယ်ချစ်ရအစားမရှိအဆုံးမရှိဘူးopera ရဲ့ကြည့်ရော opera နဲ့တရေနဲ့ပါဆိုင်လို့အားကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသာမပြတ်အမှန်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမျိုးလေးတွေတွေ့ရရင်တော့အောက်ခန့်ရင်ပြည့်နေ 기운이 애매해.နော် 기운이 좀 애매해 지금. ငါ့ကို 반반이야 지금. very slow လိုက်တယ်ငါပုံအားကြီးပေးတယ် 어? 어? ဒီမှာပြေးပါတော့အတန်တော့ဒီတော့နောက်ကအတန်ချလို့လားဒီတော့ပြေးပါတော့ရဲ့အတန်အဲ့လိုအတန်ကအစဘာသာပြန်အဲ့လိုတလွဲလေးပြန်ပြမှရရှိမလမ်းရှောင်းတဲ့အတန်ကြီး 잠깐만. 내가 잘못 들었나? 잠깐만. 여러분들 집중. 어? 소리. 봐봐. ကျွန်တော်အဲ့နာမှာတိုင်ပတ်နေတယ် 봐봐. 집중. 봐봐. ဒီမှာလုံးဝငါကြောက်ကိုတေချာအတန်တိုးချဲလေးတေချာကြိုကင်သားတယ်တော့အထက်ဘူကလာကွာယာရွာလို့မှာဆွေးဆိုအောင်ချတယ်စော်တီပဲကျွန်တော်ဆောင်းအော်တယ် 좀 잠깐만.ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်သွားတယ် 무슨 소리야? ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြင်ပြန်ထွက်သွား 뭐야? ဟိုးမှာ
ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တိုက်ပြန်ထွက်လာတာ 아, 내 방송 안 해. 아, 가방이가 7층이란다. 헷갈리네. 아, 씨발. 뭐야? 무슨 소리야? အတန်နေတာအဲ့ဒီအထက်ကနေပဲအတန်နေလာနေတာ 어디야? ရဟိုကရှိနေတယ်လို့ပဲနော်မတော်ရှိနေသေးတယ်ဟေ့ 또 뭐야? ဟာဟေ့ဒီကောင် online တာကြောက်ပါအားဒီကောင်ပြန်ပြေးဝင်သွားပြန် 거기였어. 여기가. 라이아이라 말이란데 이게 아닌가? 잠깐만. 잠깐만. 뭐야 이거? 너무 마음에 이거 따이아웃 됐지 sabdi connection အဆင်ပြေလား sabdi က connection ရလား ရတယ်ဘာလို့လဲ bon ငါ pause လုပ်လိုက်တယ် connection ရောမဖြစ်တော့လို့ဒီမှာ ဘာလို့လဲစိတ်တော်ကိုစိတ် ဟာအေးကွာမသိဘူးလားဆိုငါဟိုဖြစ်တယ် heat တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲအားလည်းမလမ်း on နေတာငါ connection ဟောဖြစ်သွားတယ်နေပါလေ အဲ့ဒါကြီးပြောတာပန်းသီးတစ်ချမ်းပွဲအစင်း ဟာ ပြောကြည့်ခြေထောက်နဲ့ကန်တော့ငါပြော protection ပုံးမယ် ဟာနေရလေငါတို့ skateboard စီကိုဘိန်းမှာထုတ်ထားတာငါတို့ပန်းတီတစ်ချမ်းပဲတွေ sorry ပဲ စပြီစက်ကြီးအာ25ရဲ့အားတစ်ခါတစ်ဖက်လေးအပိုင်ပေးမယ် ဘာလဲအပိုင်ပေးနေတာ YouTube อ่ะ ဒီမှာဘာလို့လဲ ဒီကောင်လည်းတကားပိတ်ပြီးကျွေးနေလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်အရင်က ဟ
다 보이냐 이거 내가 다 보이지니라 앞에만 치야리래 뭐시 치야 뭐시 해요 내가 하면 치야리 내가 나이도 처음 내가 앞에 빼이다 하 이거 내가 보이는 거 아니면 비엔에 라투 이거 보면 러 차비래 경찰을 불러야 될 것 같아요, 여러분들. 경찰을 불러야 될 것 같아. 뭔 소리야? 뭔 소리야? 얘는 주인이 알아 우리가 저는 동나라 아유 다 좁아 주인이 여보세요? 예사가 펑살래. 경찰입니다. 좀 신고 좀 하려고요. 내가 너 셀라마 피네. 잠시만요. 알로ပြော라. 사람도 알로မျိုးပဲလေးတော့ဒါမှမဟုတ်셀라마ပေါ့ဒီကောင်ရှိနေတယ်ပေါ့신고했어요. 신고했어요. 야, 내가 란ထွက်သွားတာဒီကောင်နောက်တစ်ခုနဲ့တော့ဖိဖို့အဲ့ရနှစ်သုံးလုံးမနဲ့ထိုးတော့မင်းရဲ့စာတန်းလို့ကလည်းနှစ်သုံးလုံးပြီးတယ်မယ်နော်သုံးလုံးအဲ့မှာသုံးလုံးနံပါတ်ပေးရတယ်နှစ်သုံးလုံး그거 나도 그네 가 어떻게 필래? 내가 예스가 폰 샀비와. 뭐 연락이 없어. 전화 안 터져. 전화가 안 터져요, 여러분들. 전화가 안 터져요. 예, 방금 전에 그 신고했던 사람들 와지고 말씀이 없으시면 뭐 출발했어요. 루리아 바로 이따에 사사리 사자네. 아, 예, 알겠습니다. 네, 예라. 왔어요, 여러분들. 포레. 여보세요? There should be no yours. 네, 지금 yours 들고 엠마 마시야. 지금 30 현재 30분 뭐 이상한 사람 있는 것 같아요. 조심하세요. 아고 두래. 네, 저 3층에 있는데 지금 딱 동산에 아빠 말에 중산에 뛰어도 있으시니까 조심하세요. 동나이 말에 엠프라서 잠시 소리 좀 줄게요. 다시 켜주실게요. Translation 사우드래 가 라이브 표현해요. 사우드래 탑 피해. 더
ဒီကောင်ပြန်ရဲ ရဲ လာ လာ အ တော့ မေ အဲ့ဒီနိုင်ရဲ့နာမည်နေတယ် ခေါင်းကြီးထွက်လာ အာကိုကောင်းဟဲ့တကားစုပ်ပြတ်တော့ပါတယ်ပေါ့ဒီကောင်အာကိုကောင်းတာပေါ့အမေအတမကြတော့ ဟာလာမသိ ဒီကောင်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်မယ်တင် ဘူး တော့ ဟုတ်တယ်ပြောတယ် အာရုံမှာရဲတွေရောက်လာ တယောက်မှန်တော့ကိုရီးယားမှာ ဘယ်လွဲလဲခလေးလွဲလို့လေကိုရီးယားမှာ တယောက်မှန်တော့ကိုရီးယားမှာအဲ့လိုမျိုးပြေကိုတောင်းတော့ပြီးတော့ 자 여러분들 criminal 니 အာ အဲ့လို 아씨 그리고 경찰분께서 ဟိုကစ် 하시는 말씀이 여러분들 여기 아마 네, 아실 거예요 여기 살인사건 난데라고 ဒါပေမဲ့ ဒီမှာလေးကသူပြောတယ် mother case ဘာဒီလိုလဲလို့ ဖြစ်တာလည်းဘာညာပေါ့ อืม အဲ့နာမှာလူနေတာဘာညာလည်းမရှိဘူးအဓိကဦးနာဟိုတယောက်ပြောသလိုပဲနေ ဟုတ်တယ် အဲ့လိုရမှာ 여기 근처에 사시는 분들도 연세 지긋하신 분들도 여기 잘 지나다니지도 않으신데 무서워서 잘 다니지도 않으신데 뭐 젊은 사람이 အဲ့တော့လေဒီကောင်ကယူကျုံးတယ် 여기 뭐 흉흉한 소문도 돌고 하는데 뭐한테 여기까지 이렇게 왔고 막 하냐고 일단 전후 사정은 다 ဟိုပါရုပ်ပါ အဲ့오빠 알레 오빠 리 무사히 나오고 တရေရှာနေတဲ့ 오빠 리 경찰분들의 도움을 ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတကယ်စင်တာ 자 여러분들 문 부셔진 သူ 거 ကအဲ့ဒါမ 보셨죠? ပြီးသေးဘူးဘာသာတော့ 여러분 아까 나오실 때 그거 သူကနောက် 보셨죠? ထပ်မိနစ်20ကျော်လောက်စကားကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကြည့်ပြအားလုံးရှင်းပြ 여러분들 보셨죠? 예. 가방 같은 거 다음에 아까 사람도 가방 말씀하셨잖아요. 예, 가방이 하나 있잖아. 그거 없었잖아 원래. ဘက်တဲ့တလုံးတွေ့တာတော့ ကောင်းမှာပါ ပြန်ဆဲလာတဲ့အချိန်မှာ 그리고 경찰분들 이제 가실 때 어디에서 근무하시냐고 제가 어디 지역 어디 뭐 지구대에 계시냐고 여쭤는 봤어요. 그래가지고 제가 시간 내서 내일이라도 한번 그 바깥사라도 하나 ညူရချင်းခါလေးကိုအပိုင်းနေ 사들고 가가지고 한번 찾아뵈야죠. 어, 괜찮은 얘기죠, 여러분들. 어찌됐든 간에 일단은 뭐 그분들의 도움으로 이렇게 제가 무사히 나올 수 있었으니까 일단은 그분들 မလာလာနောက်ထပ်ကိုရီးယားဟာကြည့်မလားဆိုင်အားကြည့်မလားဆိုင်အားတိတ်တော့မကျန်ဘူး ဟိုဗာလဲ rapid ရွတ်တဲ့မာမူတွေဟာကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ ကိုရီးယား အစင်လေး ကောင်းနေဒီအစင်ပဲနောက်ထပ်ကျန်းနေတာတခုတည်း အော ကြည့် က်မှာ comment မှာတစ်ချက်ပြောလိုက်ကျွန် ကျွန် တော် တော် တို့ တို့ လောက် ဆို လိုက် ဟိုဆိုင်အားဟာကျတော့အရှိကြီးပါပြန်ပြရမှာ ဟိုကောင်တွေကဥစ္စာအရှိပါတာပြန်ရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီကောင်တွေတဘောကြတာဒီကောင်တွေသွားတဲ့နေရာရဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ story ကိုအပြည့်စုံသိရတယ်ဒီကောင်တွေဟာကြည့်ဒီကောင်တွေတချို့ဥစ္စာတွေ story အပြည့်စုံပြောပြတယ် ဘာပြောကြကောင်းပါ comment ဒီပွက်လဲကြိုက်တယ်တဲ့ခိုင်းမှာ comment ထဲမှာဟိုလိုပြောကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြမယ်အခုပြမယ်တယောက်ကဒီမှာစတက်လာတော့အဲလာတဲ့နောက်တယောက်မမူတဲ့ အဲလာမမူကျန်းကြိုက်တယ် အဲလာတွေမြအဲလာ အဲလာအင်တာရဲမမူဘာသာပြန်ရမှာဗျအကြီးမာတဲ့လုံးလက်စားနဲ့အပီးလုပ်တယ်โอเคဗျာအဲ့ဒါဆိုသူကပြင်မခါတဲ့သဘောပေါ့စင်လေးကြည့်မယ်တဲ့အဲလာတော့ပြောဖို့ကအင်တာရဲမမေနှက်နေတယ်နေမကောသူအဲ့ဒါကြောင့်မို့မစင်လေးပဲကြည့် မစင်ကြည့်နေတာမစင်ကြည့်ရင်တော့ ကဲကိုရီးယားဟာပဲဆက်ပြလိုက်တော့နော် Okay ကိုရီးယားဟာပဲစက်ကြည့်ကြရအောင် ချုပ် ပြော(2020년 12월 16일) 여행 54탄 스타트 고 공포방송 넘버원 지금은 또마 시대 가자 신속히 이동하라 바로 바로미 자 시청자 여러분들 오늘 온 곳은 풍가마을 보시다시피 ဒီနေ့နေရာတော့ဒီတရေ6တဲ့အိမ်ကြီးဒီမှာဘယ်မှမနေဘူးတဲ့စာရန်တို့လေးကနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အခုနောက်ဥစားလေးကသူနဲ့ asset တယ်ဆိုတော့လိုလိုလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ် 자
ဒီကောင်အိတ်တန်နေပဲသွားတယ် 계십니까? တယောက်ယောက်ရှိလားတဲ့ဟိုလုံးတော့လက်ရရှယ်လုပ်ဖို့ဖိနေတယ်ဟာငါ့ကိုမမိလားဒါလား 저랑 혹시 얘기할 수 있겠습니까? ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လဒီကိုနည်းနည်းစကားပြောဖို့လာဘူးတယ် 가까이 있는데 지금 어떻게 갈 수가 없어. 무서워가지고 갈 수가 ဒီနေရာမှာတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဘယ်နားမှာလဲဆိုတာငါမသိဘူး ကိုလက်ရေကျွန်တော်ဘာသာပြန်ကျွန်တော်ကိုရီးယားစကားမှမတတ်တာ ဘာလဲဟောတယ်အတန်ထွက်လာဟောတယ် ဟေးဘာလဲလား What theဟာအဝိစာကြီးအထဲဝင်သွားတာ누구 있어요 혹시? ဘယ်လိုရှိလဲတဲ့ 누구 있 뭐야? 나와요. 장난치 말고 나와요. ငါမနောက်နေတယ်ငါမနောက်နေတယ်ဟဲ့အခုကဝိစာပဲရောက်သွား 미쳐버렸다. 와. ဟာနားလိုက်တဲ့အနံဟဲ့ဒီတော့ caption လေးတွေမှန်တယ်လို့ပဲဒီကောင်ရဲ့ translation လေး 보세요. တန်ချာနေအော်ရော gas oil လုံးနေတာရော 하이. 어. မီးကဘာလို့ပိတ်လိုက်တာလဲ 어. 저 뒤에 잠깐만요. 씹지 마. ဟာဟဲ့နောက်မှရှိနေတယ် 잠깐만요. ထွက်ခဲ့တယ်ညဘာတိုင်းလဲ 어? နိုင်အော်ရေးတော့ကျိုးနေလာမြည်ဘာလို့လဲဟာရ 뭐야? ညမှန်ပေါင်းနဲ့ထည့်လာတဲ့တမောကြီးထားခုံတာ what the 귀신. တေးအော်ကောင်လက်ထီပါတယ်
အတန်းအာယုံထားကြည့်ရဲ့ဟဲ့တမ်ပတ်ပြီးတဲ့နိုင်လောက်တဲ့အတန်တော့အဲ့ဒါအောက်မှာနိုင်ရှိတယ် တမ်ပတ်ပြီးတဲ့တိုင်မင်နဲ့ဟိုဟာလားဟိုပန်ကားရဲ့ဒီခေတ်ကပန်ကားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲရုပ်ရိုက်ထားပြီးဟောဟိုနိုင်ရတော့ကြည့် 우리 얘기를 합시다. 나를 사람한테 해고 그렇죠. 나 말라오네. 사람한테 해코지 하지 마시고. 자, 이제 우리 얘기를 해요. 네 말로 달래 공하고 뼈래. 혹시 여기 주인이십니까? 말씀 좀 해주세요. 말로 뼈래. 야, 네가 최근에 한 번에 우리가 상황 말 봐. 사연 좀 말씀해 주십시오. 아니 단자래. 어? 잠깐. 소화면. 이거 이쪽 돌리려. 바우차베. 아 이거 미와 빼래 말이야. 아 나이비시네. 아 이거 섞었더라. 왕견님. 왕견님. 몇 분이 계십니까 지금 현재? 몇 개월에 먹을라. 몇 몇 분이 저 밖에 누구야 지금? 에마 루시네. 안으로 들어올 수 있겠습니까? 라루야 라. 쓰셨다 빨리 잠깐만. 머리 누구랑 같이 있어? 아, 머리하고 엄청 한이 깊어. 알아. 방금 또 너라 잠깐만. 형, 이 마이래. 좀만 더 가까이. 야, 니라. 니라. 조금만 더. 안 보입니다. 조금만 더 가까이 오세요. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 예. 다시 한번 남자도 같이 있고. 남자. 라네 둘. 카메라 움직이죠. 잠깐만. 남성분하고 같이 계시구나. 잠깐만. 오. 잠깐만. 야, 나 플래시라이트 앞에 달면 돼. 여기에. 여기에 분명히 있었는데. 우리 마신이래. 확인할래. 확인해. Che dove viene? Non so uguale. Ma le viene rare.
봐, 내가 파운드라인이야. 하래, 너 소화하나 봐. 야.အဲ့ဒီချိန်မှာ तू အဲ့ရနေပြီးထွက်လာလိုက်တယ်ပေါ့ထွက်လာခြင်းနေတယ်ပေါ့အတန်းနားတယ်နားတယ် 뭐야? 다시 한번 무슨 말씀하셨습니까? 아니면 고통스러우신 ဘာပြော 겁니까? လိုက်တာလေ 예? 아이씨. 혹시 고통스러우신 겁니까? အဲ့မှာဟိုခံစားနေရတာလား 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 한 번만 더. တဲ့ 예? ဟေ့ဩ 다가. ဟေ့ထွက်သွားဆိုပြီးပြောတယ်ယောက်ျားလေးတိုင်နေတယ်အာဒီကောင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပြနေတာ 이제 먹어야 되겠다. 아. 5분 안에 여기 타비제이가 온다겠다고. ဟော 아, နောက်တစ် 뭐라고 ယောက်လာ 하세요? တဲ့ဟိုနောက်15မိနစ်နေသူဒီ 오라고 လာမယ် 하세요, ဆို 빨리. ပြီးပြောတယ်တဲ့ 나야 오면 더 좋지. 네. 오면 더 좋지. 이렇게 조용할 수가 ဒီမှာဘာ 있다고? လို့လောက်တိတ်ဆိတ်နေရလဲ 그 난리를 치다가? 아, 진짜 한 분만 얘기해 주십시오. 부탁입니다. 그럼 얘기만 듣고 나갈게요. 몇 마디만. 나가라면 나가고 있으라면 있고. 예? 일단 나랑 자, normal ပဲတရေမ 방금 뭐 다 하려고 하셨습니까? 또တခုခုအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တယ်ဘာပြောချင်တာလဲဘာသာပြန်မားနေရတယ်လားဘာလည်းမသိ 뭐 좀 찾아달라고. 뭐, ဘာတခုခုရှာ 방금 여성분께서 말씀하셨는데. အဲ့ဒါ main ကလေးတယောက်တန်တယ် main မတယောက်တန်ပေါ့ 빨강. 뭐 하라. ဟော 라디오.သူကြားတာ 빨강. radio အနီအောင်လေးကိုရှာလို့ပြောတာတဲ့ 뭐가 없습니다. ဘာမှမရှိဘူးလေ 솔직히 말씀하십시오. 분홍색 이거 ပိုင်းရအနီအောင် 기계를 말씀하시나요? ဘာ 아니면 နေသေးတယ် 나티오날 말씀하시나요? 확실히 말씀해 주시면 제가 이게 어? 잠깐만 여러분들. 아 그래 어떤 거 말씀하십니까? ဒီတွေကတခုခုများလာတယ် 빨간 거 이거 말씀하시나? ဒီကောင်အဲ့တရေနဲ့ဒီကောင်စကားပြောပြီးတော့တရေစီကကြားလိုက်တဲ့အတိုင်နဲ့အုပ်စော်ဒီကောင်လိုက်ရှာ 어? Galaxy album 갤럭시 앨범. 골로시 올봄 갤럭시 앨범? 뭐지 이거? 골로시 올봄 아무것도 없습니다. 바만မရှိဘူး 이걸 말. 설마 이런 거 얘기하지 않을 것이고 아우 아야야야야야 파운다이니 파운다이니 처녀들의 야차 야 파운다이니 너 이런 거 이제 성인용 이거 야, 파운다이니. 이거 안 여긴데 꿀이라도 들었나? 야 잠깐만요. 그럼요 알아 카나리로ပြောတာ 됐다. 오 열었다. 열었다. 미쳤다. 와 열었다. 드디어 열었다.
와. 와. 미쳤다 이거. 잠깐만.ဒီမှာတဲ့ဒီမှာရှိမနေတဲ့အရာတစ်ခုခုဒီမှာရှိနေတယ်တဲ့ညတိုင်းလောကသားကြီးတယောက်ကြာဆုံးလန်းလာမသိဘူးနော် 아무것도 없어. 아무것도 없어. ဟောဒီမှာဘာမှမရှိဘူး 아무것도 없어. ဘာမှမရှိဘူး 미쳤어. 미쳤어. 아무것도 없어. 왔다리 짚었어. 왔다리 짚었어. 아무것도 없어. လောင်ရဘလို့ပြုတ်ပြီးတော့ ဒီမှာဘာမှမရှိလို့ဒီမှာဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့ပြောပါ ကဲအဲ့ဆန်ရလိုက်နော် ဥပမာ7နိုင်8မိနစ်ပဲရှိသေးစာရလိုက်ပါ ဘာပြလို့လဲဆန်ရ စာရတစ်ပိုင်းပဲပြလို့ရမယ်အဲ့လို1 2ဆိုပြီး episode တော့ခုနေတော့မရ အပိဆုံးတော့ကိုခွဲပြရတယ်တန်းလိုက်သူ့အဲ့မှာအစ်စ်တင်ထားတဲ့ဟာတိတ်မကြောက်ဘူး အဲ့ဒါအပီးလား အဲ့ဒါဟိုကလို့လေကြော်ပြီးပြလိုက်နှစ်ပတ်ဘာလာပြန်တော့ဖတ်ပြီးတော့ဟိုကဒီကောင်လေးအဲ့တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ဟာ အာအေးအဲ့ဒါပြ အဲ့ဒါကိုဘာသာကိုအဆင်ပြေလို့ပြန်လိုက်ပဲဒီအမြန်ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဟာတကယ်ကျန်အဲ့ဒါတော့မှောက်လူပါမှောက်တာဆိုတော့ဒီဝါမောက်တာပြီးတယ်တော့လေးကြကြပြီးဘာလို့တစ်ကအကြောင်းရတယ်တရားဘုရားနေတော့ပြီးတယ် बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद इकबाल प्रोग्राम साया के साथ। मेरे साथ हैं मियाद खान और खुरम कुरैशी। पिछले 2 एपिसोड में हमारे टीम मेंबर मियाद जो हमारे साथ नहीं आ सके थे, लेकिन कुछ व्यूवर्स ने ये तस्वुर किया कि वो डरने की वजह से या डर की वजह से भाग गए हैं। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं डर के चला जाऊँ। टीम साया को इंशाल्लाह आगे तक लेके जाना है। हुआ कुछ ये कि लास्ट हमने एपिसोड किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा मच्छर थे और काफ़ी परेशान भी हुए हम। तो जब मैं घर गया रात को तो फिर मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं डॉक्टर से कहा कि यार आपको मलेरिया है तो आप रेस्ट करें और अवॉइड करें ऐसी जगह पर जाने जहाँ से मलेरिया हो और आपको और नुकसान हो इस चीज़ का। तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और आज मेरी टीम साया मुकम्मल है। और आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा से चंद किलोमीटर के फासले पर खान का डोगरा एक इलाका है, उधर हमने एक लोकेशन का इंतखाब किया है। इस घर के मालिक ने हमसे रब्ता किया और हमें जो इस घर का चौकीदार इन्होंने रखा हुआ है उनका भी नंबर दिया। हमने उनसे काफ़ी रब्ता किया लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका, तो हम इधर आज मौजूद हैं। अभी तक भी हम उनसे रब्ता करते रहे हैं लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो, तो हमने फैसला किया है या तो हम दीवार को फैलांग के जाएंगे या तो नीचे से जाएंगे। मेरे ख्याल से नीचे से चलते हैं, ये काफ़ी रास्ता है नीचे जाने का। हाँ देखते हैं करते हैं। देखो मैं चलो खोलने की कोशिश करो, जोर लगाओ। धक्का देना बिस्मिल्लाह। पूरा में एक लाइट एक दफ़ा ये लोकेशन दिखाएं सारी। sharing လေးတွေလောက်ကြပါအောင်နော်အမျိုးတွေပြန်ခေါ်လိုက်အမျိုးတွေလည်းထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာပရမဘေးရပါတဲ့ကောင်ဒီနေရာလာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျန်းနေပါတယ် हाँ जी, शायद बेसिकली जो इस घर के मालिक हैं उन्होंने मेरे से रब्ता किया था फेसबुक पर। वो अभी तो यूके रहते हैं ဟောဒီအိမ်ပိုင်ရှင်က UK မှာ वो खातून है बेसिकली। उनका कहना ये था कि 25 साल पहले वो ये घर छोड़कर चले गए थे तो यार लोग ने संगाने का दिया नहीं तो हस्बैंड की डेथ हो गई हुई थी
और वो अकेले रहते थे उनके क्योंकि उनके वाले। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हुई थी और तू या और वो जाते अकेले वाले तो रहते थे नहीं उनके तो औलाद अलग भी है वो। उनको अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा औलाद से तो उनका एक गार्ड था और वो खुद रहते थे तो वो असां ये के छोड़ और छाड़ के है। प्रॉपर्टी अपने यूके शिफ्ट हो गए हैं लेकिन वो गार्ड जो पहले भी इनके साथ रहता था उसी को छोड़ गए थे वही यहाँ की रखवाली वगैरह कर रहा था और ये ने शी कुछ असां अर्सा पहले मा था के लगे की वो बात है इंसान गार्ड ने मोटर उनसे रब्ता किया और उनको ये शिकायत करनी शुरू की कि जी मुझे इधर कुछ नज़र आता है और ये समस्या भी अब हो रहा है कि अल्लाह मतलब बेहतर खुद जानता है तो कि ये वो कोई उसकी बीमारी का कोई मसला था बकौल उन्हीं के कि कोई बीमारी का इशू था या कोई इस तरह का सिलसिला Rama tu walo me to kubu chelo ni makao chelo banya psycho पहले तो उन्होंने एतबार ही नहीं ना किया वो बता रहे थे कि हमने एतबार ही नहीं क्योंकि वो इन चीज़ों पे बिलीव वगैरह नहीं करते तो walo me यार लेकिन वो चीज़ इस चीज़ छे जिंदा ना तो दाना में चाय ना आवाज़ तो आई है लेकिन वो चीज़ इस चीज़ दोबारा 2-3 दफ़ा उसने कहा कि मुझे इधर कुछ नज़र आता है तो आपकी मेहरबानी आखिरी जो उसने कॉल की उनको कि जी आप की मेहरबानी मैं इधर नहीं रह सकता आप किसी और को इधर रखें और वो चला गया छोड़ के। तो उस वक्त उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि जी आप देखें जाके उन्होंने नंबर भी दिया गार्ड का वो जो भी जो अरे तीन नंबर चालू हाँ जी वो यही ना कि उन्होंने नंबर दिया जाके उन्होंने नंबर भी दिया गार्ड का वो जो भी जो फोन नहीं उठा रहा गार्ड जिसको हमने काफी हाँ जी वो यही ना कि उन्होंने नंबर दिया है कल से वो मेरे साथ लाइनअप था मैंने उसको कहा था कि जी हमने आना है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कल तक तो ओके था आज जब हम लोकेशन पर पहुँचे हैं तो उसने रब्ता नहीं किया हमारे से और वो नंबर उसका ट्रेस ही नहीं हो रहा काफ़ी देर हमने इंतज़ार भी किया है अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उसके पीछे क्या मसला है उसके साथ कोई इशू है या वो आना नहीं चाह रहा और क्या इधर के मामला है मेरे ख्याल हम देख लेते हैं खुद से जगह तो देखें आप उन्होंने कितनी गंदी कर रखी है मगर रहने के काबिल है ही नहीं देखा जी इतना प्यारा गार्डन है उसके ऊपर काफी कचरा वगैरह हाँ जी बाग you know ara alo myo panja pongzali yakele ne lo da ma akuro amai di bai pon wai bo ये है क्या चीज़ ये शायद ये टांडे होते हैं जो लोग गांव के अंदर ना आग जलाने के लिए ना इस्तेमाल करते हैं अच्छा तो ये आवाज़ फिर आई है वही आवाज़ तो ये eh aguna lo che ai che jin lo to lo आवाज़ फिर आई है वही आवाज़ सेम ये सेम आवाज़ शाहिद ये ke cho ji me no de ko na pai shi ya jo na pai long pi aung na पहले pya भी आई थी हाँ, पहले भी- मैंने इग्नोर किया मैंने कहा यार कंटिन्यू करो तुम पहले भी आई थी हाँ, पहले भी- मैंने ma ba jana mi thwa la khana 1 मिनट खामोश saga pyo ra ta पहले भी आई lo थी हाँ पहले भी मैंने इग्नोर किया मैंने कहा यार कंटिन्यू करो तुम parma le cha re da ma mino saga pyo ni lo ma ma phit da पायल जैसी आवाज़ है ये eh ha de ko pyo na कोई चीज बंदा चलती है पाँव के अंदर डाल के छान की आवाज है पायल कहते हैं हाँ पायल जैसी आवाज है उसकी। ai lo mi che jin lo ta myo cha ni ya re de lan shot ni de ta myo खैर इधर ये दिखाएं ये देखें किस तरीके से उसने ये तो इतना प्यारा गार्डन लग रहा है ma parma ro मुझे तो लगता है कि ना ये गार्डन ध्यान से अगर इसके ऊपर उन्होंने parma ro di ni ya li ya la la ba li shi ni ma le da ma aku amai di ba phit twa ri ko पूरा घर को देख के खौफ सा आ रहा है यकीन ai तो मैं आपको ना ये बता रहा था कि हमने लास्ट टाइम जिस जगह पे शूट किया है ना वो कब्रिस्तान था आप वीडियो में भी देखेंगे वो जाहिद भाई थे जिसने हमें इनवाइट किया था हम बात ना खुरम के साथ भी उस जाहिद भाई ने हमें उन्होंने मुझे बताया कि आप जैसे ही रात को शूट करके चले गए हैं वाइंड अप किया आपने तो आप तो चले गए हैं लेकिन अच्छा इस चीज़ का ठीक है कि आप यार चले जाएं क्योंकि आप कर इसको आपने वाइड अप मेरे ख्याल में क्योंकि आपने जो ना ये प्रोग्राम ये जो भी आप कर रहे हैं इसको आपने वाइड अप करके आपने तो चले जाना इशू तो हमारे लिए क्रिएट होगा ना हमने इधर रहना है सो प्लीज काइंडली आप इस चीज को ना वाइंड अप कर दें वही ना वो कह रहा है कि मैं डेली उसी रास्ते से जाता हूँ लेकिन वो अचानक पता नहीं वो खड्डा कैसे आया मेरे आगे तो मैं उसके आप अंदर क्यों लगा हूँ रहा? और मेरी बाइक फिसली तो लो मैं तो नहीं आओ तो अभी alo myo နေရာတော့ကြည့်တယ်ဘာညာလောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့လိုအရန်6တဲ့နေရာတွေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီမှာကြည့်စရာရှိတာကြည့်တယ်ပြီးရင်သူတို့လို့သူတို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်သွားကြရပေါ့ဒါပေမဲ့
အဲ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေကကြတော့အဲ့လိုသူတို့လမ်းလိုက်ပြပေးတဲ့လူတို့ဘာတို့ကအေးစစ်စစ်မနေရအောင်သူတို့ကဟိုသူတို့ကတော့ခုနကပဲပြောတာတော့မင်းတို့ကတော့ပြန်သွားတယ်ဗောဒါပေမဲ့ इसलिए ငါတို့ကတော့ပြီးသွား मैंने खुद देखा है भी तो हो सकता है ना यार वो कह रहा हादसे हो सकता है लेकिन मैंने दोबारा जब मैं उठाऊं उसने मुझे दिखाया इसके ना सारा पीछे से ये जो कमर उसकी सारी छिली हुई थी उसकी टांग टूट गई है एक उसका बाजू मैंने मुझे कहते बर्दाश्त कर वाले को बड़ी ကဲဖောင်းတိုင်းချိန်ကြော်ကြည့်ပြီနော် यार ये यार ये मुसलसल आई है आवाज အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခြေချင်းတန်ကြားနေတာ इन्वेस्ट ကဲဖောင်းတိုင်းနေကြော်ကြည့်မယ် ये पता नहीं अभी ये क्या मामला है ये ऐ तीसरी चीज़ें दफा हो करें, गई डाउट है डाउट इसी से आती है इस साइड से इधर एक दफा दिखाएं यार क्या है ये आवाज मुसलसल आ रही है मुझे इस साइड से ना सर्कुलर आगे वो पता नहीं अब उनसे रब्ता तो हुआ नहीं हमारा तो हम देखते हैं कि शायद कोई और रास्ता हो अंदर जाने का ဒီမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးဝင်မို့တော့ကိုတော့တွေပါရတော့မပေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့တခြားနေရာတွေကနေဝင်လို့ရမလားဆိုတော့ကြည့်ပြီးသူတို့အိမ်ထဲဝင်တော့မယ်ဘူးသူတို့အိမ်ပိုင်ရှင်ကတော့တွေပါမပေးလိုက် रास्ता नहीं ये तो लोग है चाबी उसी चौकीदार के पास ही होगी यार यार फिर आवाज आई है သူတို့ဘေးနားနေကိုကြားနေရတာအဲ့ဟိုခြေချင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတိုင်းကြီး अरे कुछ ना इसको है जो मैं घेरे रखे हूँ पता नहीं ये किस चीज की आवाज है यार मैं देखता हूँ खुरम कि अंदर जाने का रास्ता हो ये इधर जब मिल जाए राब्ता ही नहीं किया हमारे भी तो एक रास्ता है वो मैं देखता हूँ ။ဒီကောင်နေအထဲဝင်မနေရလိုက်ရှာ ये ओपन है ။ဟာရဒီမှာဒါဖွင့်လာလားမသိဘူးလေ ये तो जगह देखे ना काफी डस्ट पड़ी हुई है ။ဟာဒီတကားဖွင့်လာတယ် यार स्मेल देख रहे हो ။အယိုပြောဘာလဲ။ဟဲ့ဘေးကအထုပ်ကြီးလွတ်ပစ်ပလိုက်တာ यार ये कैसे आ गया यार मैंने ऊपर ना किसी को जाते हुए देखा ऊपर ငလီကားနေ वही फाइल भी मैंने ऊपर किसी को खड़ा देखा खुरम ဟဲ့အပေါ်မတရားရက်နေတာတွေ့တယ်တဲ့ बिल्कुल यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था यार အဲ့မှာ यार တယော जब က်ရက် मैंने ကို वो ရက်နေတယ် दरवाजा खोला ना मियाद ने तो मैंने ऊपर किसी को वही बात सुनी है जो हमने पहले भी 3-4 दफा सुनी है ဘာမှအဲ့တကားပွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအခုနဲ့ခြေချင်းတန်လည်းကြားတယ်ပေါ့အပေါ်မှာလည်းတယောက်ရက်နေတာတွေ့တယ်တဲ့သူတို့နှစ်ကောင်လုံးတွေ့တယ်လို့ပြောနေ सर पे बहुत इसमें बहुत तेज हो गई मेरे सर पे लगा है यार वो ဟိုအထုပ်ကြီးကငါကောင်လာထိတယ်ပါ ये है क्या ये तो मेरे ख्याल में इधर यार आराम से एक मिनट यार मेरा वो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे सिर्फ आपको महसूस करने आए हैं ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းခင်ဗျားရှိကြောင်းသိကြလို့လာတာသိတတ်မယ်တဲ့နောက်ထိခိုက်မလုပ်ပဲနဲ့ कोई नुकसान ना ऐसा ဘယ်လိုမျိုးအချက်ပြပါပေါ့ यार पता नहीं किस चीज का है यार ဟောရဟုတ်ကမျက်မှန်မှာကျွတ်သွားတယ်ပေါ့ဟောမျက်မှန်မဟုတ်ပြီးကုန်လို့ आया कहाँ से यार ये इधर रखा हुआ था शायद ये इधर पड़ा हुआ था यहाँ पड़ा हुआ देखा था आपने हाँ जी जब मैं आया हूँ तो ये यहाँ रखा हुआ तो फिर इधर कैसे यार मेरे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर लगा मेरे ये बैंड उतर गया था नीचे मैंने अभी से उठाया इसको तो आपके ख्याल में हमें जाना चाहिए ऊपर ကောင်အဲ့ဒါကပုံဝင်နေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနားနေဆိုတော့ပြောတယ်ကင်မရာမန်အရင်လွတ်တယ်ကြီး अब देखो जहाँ पे जो चीज़ यहाँ मैंने
वहाँ पे किसी को खराबा देखा, जहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे थी सेम वहाँ पे रख के किस पास। जगह? ပေါ်မှာရက်နေတာ मैंने पहले ရက်နေတဲ့ဥစ္စာပုံနာမဲပေါ့အဲ့ဒီနာမှာလည်းအခုနမတိတ်ရက်နေတာငါတွေ့လိုက်တယ် इधर खड़े हो देखो किसी को। किस ဘု जगह ရားအဲ့နာမှာပဲတယောက်ရက်နေတာလူနေစဲအိမ်လားဆိုလူနေစဲအိမ်မဟုတ်ဘူးမနေတော့15နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအိမ်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ယောက်ျားတည်သွားတဲ့အချိန်ဟိုထွက်သွားလိုက်တယ်မနေတော့ဘူးပေါ့ हुआ मैं बिल्कुल एहतियात ဟဲ့တကားပိတ်လိုက်တယ် हुआ मैं बिल्कुल बंद कैसे हो गया? तो यार खुरम यार ये तो हम खोल के छोड़ के गए थे यार अभी ငါတို့ကတကားဖွင့်ပြီးထွက်သွားတယ်ကွာ ध्यान से मैं याद शायद तुमने गौर किया कि जब हम इसी दरवाजे के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ पहले होता जब है खोला और ये အဲ့တ आया ကားနောက်လာနေတခုမို့ और တ अभी ခု हम ဖြစ် दर တယ် के पास गए, हमें डिस्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पे आए हम दोबारा। बोले यार मैं हमें ऊपर चलना चाहिए। चलो ငါတို့အ ध्यान ပေါ် से တက် एक မှာဖြစ် नाम နေတယ် यार ये फिर आवाज आई है पीछे से အနောက်ကနေအတန်ကြားပြန်ပြီ यार ये मुसलसल छन छन की आवाज आ रही है यार पता नहीं अभी ऊपर जाने से रोक तो नहीं रहे ये आवाज सुनी तुमने फिर? यार बिस्मिल्लाह पढ़ के हम चले ရရဟာတို့စာဖတ်ပြီးပေါ်တက်ကြမယ် यार खुरम तुम जब भी नाम लेते हो ဘာဖြစ်ပြန်လဲမသိ अल्लाह अकबर ဘာဖြစ်လာလဲ अल्लाह अकबर यार खुरम तुम जब भी नाम लेते हो ऊपर जाने का ना कुछ ना कुछ हो जाता है အပေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောတာနဲ့တခုခုဖြစ်ကိုဖြစ်တော့တာပဲ यार शाहिद मैं तो कहता हूँ नहीं जाता यार ऊपर। ငါတော့အပေါ်မတက်သိဘူး छोड़ दो। နေကွာထားလိုက်တော့ नहीं यार अब इन्वेस्टिगेशन तो हमें पूरी करनी होगी यार တေးကြတယ်တော့ငါဒီအောင်ပြီးအောင်တော့ဆုံးသွားမှဖြစ်မယ်လေကွာ यार जैसे भाई जैसे हम ऊपर जाने का नाम लेते हैं क्योंकि जैसे आपने बताया कि उसने तो सिर्फ यही बताया था कि मुझे कुछ नजर आता है तो हम देखते हैं क्या है ငါလည်းအပေါ်တော့တက်မှာ अब जो भी हैं हमें अंदर आने दें အဲ့လိုမျိုးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အထက်လာဖို့ပေးပါတဲ့ बिस्मिल्लाह तुम इधर आओ, जरा देखो जाले लगे हुए हैं, मट्टी, सब्जियों से कोई आया नहीं है। ။နင်တို့အနောက်လိုက်မကြည့်ရင်လည်းတက်လိုက်တာပိုကောင်းတယ် आवाज आई ऊपर से। ऊपर से ही है। हाँ ऊपर से आवाज आई। ။အပေါ်နေတန် यार ကြားနေ मैंने ရတယ် जब पहली दफा मन आया ना तो मैंने उधर वही आवाज तो नहीं है पर मैंने अंदर किसी को जाते हुए देखा यार ये देख वाकई कोई नहीं इधर आया चलो शाहिद तुम्हारे बाद हम आते हैं। हाथ में लगाना। हाथ ना लगाना किसी चीज को ။ဘယ်ရမှလက်နဲ့မထိနိုင်တော့တဲ့ एक मिनट फिर आवाज आई है यार मुसलसल खुरम कोई साथ चल रहा है। ये देखें देखा? ။ငါတို့ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအောင်နဲ့တူတူလိုက်လာနေသလိုပဲ ये देखें देखा? ဒီကောင်ခြေချင်းနိုင်နေကြားနေတာ यार ये ध्यान से मैं खुला ऊपर। हाँ
ये टूटा हुआ है। ठीक है भाई। ये जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना, फूलों की खुशबू आई है यार मुझे। नाटक आप वाले हालांकि गाने नीचे अलो इतना फैन गंद है, है इधर भी गंद है। अन्ना या लाइक ये है खुशबू आ रही है आओ जैसे माले ताज़ा फूल है। अलो ये पर नहीं है अपो माले अमाई दी शी है डामे लीजन ने वो वाले अच्छी मारो मुए वाले वो यार इतने गंद के अंदर ऐसी खुशबू। यार अगर व्यूवर्स को स्मेल आ सके, वो जज कर सकते कि यार ये स्मेल किस तरह की है, जिस तरह की हम फील कर रहे हैं। မကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာဒုတိယအပိုက်ကိုနောက်နှစ်မှပြလို့ရမှာ ये နော် देखिए डस्ट। ये देखिए, ये तो काफी मतलब काफी सालों से ये बंद है। ဒီဟာကိုလည်းထားရတာတော်တော်လေးကြာနေပြီမှာဖုန်နေတဲ့အထက်လိုက်တန် ये देखिए कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए हैं अब। कोई नहीं ये होगा। पीछे आपके आवाज आई है यार। ပြောတယ် वो ताला ही नहीं ချားတယ် ये देखिए कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए हैं अब। ये पीछे आपके आवाज आई है यार। वो ताला हिल रहा है। ဟိုတော့လုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့တူပြီးကုန်ပြီးဖြစ်သွားတယ်တူပြီးကုန်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဆော့ပြေနောက်တစ်ခုပြမှာလား ओके हाँ मैं क्या है मुझे नहीं हाँ समझ आ रहा शाहिद हाँ स्पाइडर और सफाई रहा ये देखिए डस्ट। अब उन्हें नहीं देखिए, आसा तो तो बड़े मैंने काफी सालों से ये बंद है। नस्ल नहीं मैंने जरा ये चाहिए तो मैं जो मैंने वो चौपिया में फिर मैंने इंडिया वो चाहिए मशीन में नहीं ये देखिए कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए हैं अब। ये पीछे आपके आवाज आई है यार। वो ताला हिल रहा है। वो देखिए ये अभी हमें खुला यार, अभी हम आए तो शायद आज कुत्ते क्यों इतने ज्यादा? ये कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं फिर। हाँ जी ये कोई हमें इतना साब नहीं है यार ये खुरों में ये देखे कुत्ते कैसे भौंकने शुरू हो गए हैं। यार खुशबू अभी भी आ रही है यार। और ये ना यार नहीं लोग फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू। हाँ यार इतना गंद के ओए ये देखें, ये इधर से आवाज आई ये है। होगी अरे कैमरामैन ना नहीं थोड़ा ना यार अब भागने की आवाज आई है जैसे कोई तेज तेज कदमों से चल के गया हो। मैं ऑफिस में आई लाइक बाहर यार खुशबू बहुत तेज होनी शुरू हो गई है। शायद यहाँ पे मैंने ना किस जगह पे? शेडो देखा था, यहाँ पे इस बैल्कनी के बिल्कुल आगे। हो सकता है मेरा यार ना हो या मेरा ये तुम्हारा वहम भी तो हो क्योंकि सकता है। अगर वहम होता तो मैंने जो चीज वहां पे देखी वो और ये सेम ना होती। यहाँ जो रहा आई आओ मत जा रहे पूरा इधर लेके आए, ये किस जगह पे गया था? एक वहम और एक मतलब एक बार रिपीटेड चीज को देखना। आगे मत जाओ। तो हाँ शेषा में तो आने हैं पेंगु ऐने भाई तो जाने भी वो ऐनिया संगाने जो वाले मैंने ताला लगा हुआ है, मतलब कोई सफाई कोई चक्कर नहीं है। ये देखें जो उसका बिस्तर पड़ा हुआ उस पर भी कितनी मिट्टी पड़ी है। यार वाकई में गार्ड मुझे लगता है कि यहाँ पे रहता क्या तो काफी दिनों से वो चला गया यार। है, वो रखवाली करता ही नहीं है। ये एक कमरा है, ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम है। ये देखना वॉशरूम में जैसे किसी ना काफी सालों से किसी का यूज भी नहीं है यार। ऐना वो ऐना ये देखें वैसे ये गंद, ये देखें बेसन है जो संगाने लाउशी जो रूमाले तो मुझे वो इसकी अच्छे खासे घर की हालत क्या होगी। इस कमरे को खोल के देखें।
ये तो बंदा होगा यार, ညာနာကတော့ပွင့်ကြည့် ये နေ ना हो के खोलो देखो है तो क्या ဟာရဘေးစင်းပြက်ဘူးမင်းအဲ့လိုပိတ်ထားတဲ့အခန်းနဲ့မင်းတို့တော်တော်မဖွင့်နဲ့လေဟာဒီကလေးတော်ဆိုးတယ် ये देखो फिर आवाज आई है। ဟိုချင်းချင်းတန်လည်းထပ်ကြားပြန် ये क्या मार दिया यार ये आवाज फिर आई है और ये हमारे बिल्कुल साथ साथ है। तो मैं बता रहा हूँ तुम कब तक कि यार फील ऐसा होता है कि यार ये हमारे चारों तरफ है पानी चलने की आवाज आ रही है, ကြီးကြားတဲ့တန်ကြားနေ पानी चलने की आवाज आई है। नहीं ဘယ်ကြီးကြား गल बंद नहीं यार, यार ये आवाज फिर आई है और ये हमारे बिल्कुल साथ साथ है। तो मैं बता रहा हूँ तुम कब तक कि यार फील ऐसा होता है कि यार ये हमारे चारों तरफ है पानी चलने की आवाज आ रही है, पानी चलने की आवाज आई है। अंदर चलें फिर। हाँ जी चलो। सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। यार ये तो काफी गंदा है इधर, लगता नहीं है इधर कोई होगा। ऐसे लग रहा है जब छोड़ के भागे। यार ये देखिए फिर पीछे से आवाज आई है वही। အဲ့ဒီဟိုတန်ကြားပြန်ပြီရဲ့အဲ့ချိန်ချင်းတန် मेरे बिल्कुल बैठ सकते आवाज आई। ये मुसलसल चीज़ मुझे लगता है कि नीचे से ही हमारे साथ ऊपर आई है। वो शुरू में जब हम नीचे खड़े हुए थे, यार एंटर होते ही आवाज एंटर हुए हैं ना, तो तब भी आवाज़ आई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं मैंने डॉश ये होता है, आवाज़ें चाल आ मज़ीद रहे बढ़ती हैं, गई क्यों हैं प्यार कि जैसे कोई हमारे साथ ही चल रहा ကျွန် है। တော်အောက်ကနေဒီကြီးကိုသူတို့နဲ့တကူ यार खुरम,မျိုးခံလာရတယ်ပေါ့ मेरे ख्याल से मैं ऊपर अकेला देखता हूँ, आप हाँ, नीचे हाँ, जाए, है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, हाँ। कभी हमें ऊपर नज़र आती है, कभी हमें नीचे नज़र आती है। तो मैं एक दफ़ा अकेला इधर देखता हूँ, ဒီမှာသူ जो ပြော भी တဲ့နေခဲ့ मामलात မယ် है आप नीचे जाएं, आप नीचे ကျွန်တော် देखें, မှပြောလဲ कोई मसला नहीं है। တော့နေခဲ့ हाँ मैं श्योर हूँ, आप स्टैंड मुझे दे दें एक। ကင်မရာစတန်ပေးပြီးတော့တွားလိုက်ပေါ့ဒီမှာနေခဲ့မယ်ဟိုမှာတကောင်လေးနေခဲ့တယ် ये वो जगह है जहाँ पर मैं नीचे बार बार कोई खड़ा हुआ नजर आता था, तो मैं अकेला देखता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो गार्ड को भी नजर आती थी। သူပြောတာအဲ့ဒီအဆောင်ကမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့သူလည်းတွေ့နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတယောက်လည်းစောင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ इस जगह पे कैमरा में फिक्स करता हूँ एक दफ़ा। कोई यार सो हाँ मुसलसल ये जानवरों की भौंकने की आवाज़ जो है ना ये यार डस्ट के अलावा इधर गंद देखो कितना है और इधर देखो ज़रा सुनिए आवाज़ ချီကြတဲ့အတန်လား ဟေးရ खुरम निकल ပြောင်းကြီးကျွေးထဲတာနော် ये कहाँ से यार किसी ने ईंट मारी यार
ဖေကဲလုံးကြီးနဲ့ထုတာ खुरम တ निकल ကားကို ये कहाँ से क्या हुआ? यार किसी ने ईंट मारी यार यार यहाँ इधर आ जाओ यार यहाँ आ जाओ पीछे मुसलसल हमें यहाँ पे ईंटें पड़ रही हैं နော်ဒီကိုပဲအဲ့လိုမျိုးရောက်နေဒီနားပဲရောက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့လေကားတော့ခဏဖြတ်နေရတယ်အပေါ်မှာဆရာသမား तो काफी डस्ट है इसके ऊपर छन छन की आवाज आ रही है मुसलसल အဲ့ဟိုရဲ့ဒီခြေချင်းရဲ့အတန်ကြားနေရတယ် आप जो भी हैं हमें बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर किसी तकलीफ के ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ पहुंचाए ဘလို့နည်းနဲ့မှဒုက္ခမပေးပဲနဲ့ मेरे सामने आए မရှိလာခဲ့လို့ရလား अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं ခင်ဗျားရှိရဆိုတော့တတ်သိပြပါတယ်ပြောရချင်တော့ကိုလို ये क्या था ဟာဘာကြီးလဲ हमें पता है कि आप यहाँ पर हैं ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ် इसके अंदर हमने जांच की इसका कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है देखो ना जाले किस तरीके से ये देखो यहाँ पे ये देखो किसी ने लटकाया वो और कोई ना कोई तो रास्ता होगा रास्ता होना चाहिए इसका ဒီကောင်นี้အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအောက်ထက်တဲ့ဝင်သွားဖို့လမ်းရှာတယ် อุ้ย ညဘာကြီးလဲတန်ကြောင်းခေါင်းလောင်း ये क्या है बैल है? ခေါင်းလောင်း हाथ ना लगाओ यार किसी चीज को फिर ये क्या चीज है? ये यही तो नहीं बज रही थी हमारे नहीं। साथ साथ အဲ့ဟောငါတို့နဲ့တူတူလို့ပဲမြင်နေတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တဲ့ नहीं यार ये नहीं थी रुको यार တော်မသိနဲ့လေဘေးပါရေခဲချစ်တဲ့ရောက်လာမယ်လေဟာတဲချိုးတဲ့အိမ်ကခေါင်းလောင်းတတိမင်းတော်ဖင်ရတဲ့ကောင်ပဲ मुझे बहुत डर लग रहा है यार अभी मैं ओए और फिर वही ညောင်းထက်ကြပြင်း जंकार की आवाज ये क्या गिरा ဘာပြုတ်ကြလာလဲ खुरम ऊपर से आया ऊपर से ညောင်းအပေါ်နေလာတာလေဘာကြီးလဲ था क्या ऊपर से है यार ये बच्चे का पाँव पाँव का ညောင်းခလေးဆိုင်ဖက်နဲ့လေးကြီး हमें तो मालिक ने बताया था कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं थे उनके ငါတို့ရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ပြောတာတော့သူ့မှာခလေးတော်မရှိဘူးပြောတာပဲ लेकिन इतने अरसे से घर बंद है तो मेरी कैफियत बहुत चेंज होना शुरू हो गई है मुझे भारीपन फील हो रहा है သူ့လိုမျိုး जैसे कि အ पता သက် नहीं ရှူချက်တလို့လို့မောသလိုလို့စပြီးခံစားနေရတယ် मेरे कंधे भारी हो गए သူ हैं အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခနာကိုလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုလေးပင်လာသလိုလို့နားကျင်လာသလိုလို့မျိုးတွေခံစားနေရပြီရဲ့ဟုတ်တယ်မင်းအဲ့လိုပြူးပြူးပြဲတဲ့နဲ့လမ်းဖြတ်ပြီးလိုက်ရှာနေငါတော့ပူလန့် हम एंटर हुए हमें आवाज आना शुरू हुई और मुसलसल आती जा रही है यार ये आवाज ငါတို့ဝင်လာကြတဲ့ထွက်နေတဲ့အတန်တွေကအခုဒီတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးကြားနေရတော့မယ် उसका भागना ये बनता ये है। आवाज सुन रहे हो कुत्तों की ကိုရောက်နေတဲ့ကြားလာတယ် वो भागा भी शायद इसी वजह से ही है उसका भागना बनता था कि एक अकेला बंदा
बहुत मुश्किल है कि वो इस हॉन्टेड प्लेस पे रह सके। नहीं रह सकता। यार चीज ना खुरम ये क्या चक्कर है यार। यार ये आवाजें सुन रहे हो? चले इस साइड पे। हाँ सब तो ले ध्यान से सकता हूँ ध्यान से करो। ओके बेबी दी माता ही मिलो रहा ना दी बात भी आना है तो इंडिया में सही चा इधर कुछ हुआ है। आवाज है। आवाज आई है। अशिया को ये सुसरे बना रही लोग तो खावे यार खुरम मुझे एक चीज तो ये क्यों फेंका इन्होंने यहाँ पे? यहाँ का दुनिया हमारे बाबल अलो मुझे हमारे इलाके मतलब अगर देखा जाए ये किसी काम के नहीं है। मामा होटल में वाली माला को ना रहे रीजन समझ नहीं आती। मैंने आओ मामा बोल चीने लाए अपो माता का उन्हें भूगा ना रोने दरख्त भी काफी पुराना लग रहा है मुझे। अब यहाँ ले रहे तो हाँ ने सबके गाँव में मैं ये शादी बाहर तभी ले ये गाँव ये शादी ले तुम सामने आ सबके दाम आ रहे जो मार ठा शादी लूज़ी ठा के दाम आ ये खुरम सुन रहे हो आवाज? मुसलसल कैमरा पूरा घुमा दिया है। मैंने कैमरा पूरा मुसलसल आवाज यार मेरे आसपास से यार तो नाम आओ ऐ छे जिन दाइन तो आपसे नहीं रहा हो शी नहीं रहा हो भैया वो आप हम प्यूरू पियर ने सब ने ले सब बार बाबेला या वो प्यूरू पियर ने no अरे वो सभी ने सब भाई ने तो कहाँ खाओ नहीं आला वाले ने या ओए ये ओए इधर या अब हम भाई लोग देखो मच्छी दे ऊपर कोई खड़ा हुआ था। ओए खुरम अरे वाले अब मत यो जन नहीं रहे ये चीज़ हाँ आओ अब हम माउ नहीं रहा ओए नियाद शाहिद शाहिद नियाद अरे वाह अच्छा चुई लाई नहीं है वो तो है किसी पूरा पाव लाई दे आई नहीं है वो कहाँ ले अच्छा चुई लाई दे वो ओए खुरम वो फाउंड नहीं करा यार शाहिद ओए नियाद शाहिद नियाद
मैं जैसे ही कैमरा लेके कमरे के अंदर एंटर हुआ हूँ, ဟောဒီကောင်ပြန်ပြောပြ तकरीबन मुझे थोड़ा सा वक्त गुजरा है, तो मुझे साइन तो रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन जो खतून की शबीह थी जो हमें मुसलसल घर के एंटर होते ही नज़र आती रही, हमें वो नज़र नहीं आई। သူတို့အထက်မှာ मैं တဲ့ शायद အဲ့လို हमारा မျိုး कोई တွေ့ वहम တဲ့အ हो, ရာတွေကိုတော့ लेकिन တဲ့ अचानक အဲ့လို से မျိုးထပ်ပြီးတော့မတွေ့လိုက်ဘူးပေါ့ जैसे मेरे सामने से गुजरता ना कोई स्पीड से बिजली की तेज़ी से, တခု मुझे ခုကတော့ समझ ဒူ नहीं ရှိ आया ရ वो နေ क्या था। အလင်းနဲ့အမြန်လိုမျိုး उसके बाद मतलब मेरा छत जिस्म वाले ऐसे चाहिए भारी वहाँ। होना शुरू हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा सर भारी, သူခေါင်းရမ်းလေးလာပြီး मुझे တော့ဘာမှစ यहाँ မ तक သိ कि တော့ मुझे ဘူး नज़र आना बंद हो गया था। သူမြင်လာတယ်ဘာမှမမြင်ရတော့ उनका ဘူး भी फोन है बेहोश हो गए थे वहाँ वही मैं बता रहा हूँ कि ना जब मेरे अंदर အော် मेरा အဲ့ जिस्म भारी ထူ होना လိုက် शुरू တဲ့ हुआ, ဥစ္စာ नज़र မှာ आना ဒီကောင် बंद ကွဲ हो သွားတ गया। ယ် उसके बाद အာ का ယာ मुझे वाकया नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मेरी जब आंख ဒီမှာ खुली တန် तो ကြောင် मैं ကြီးနဲ့ထူလိုက် हॉस्पिटल တာ के လားမ अंदर သိ था। ဘူးအဲ့လိုဆိုရင် हुआ कुछ यूँ कि आपको भी याद होगा कि आपने डिसाइड किया था कि आप रूम के अंदर अकेले टाइम स्पेंड करेंगे ပြင်းတယ် और ကွာ आपने हमें भेजा, मुझे और खुरम को नीचे ငါ भेजा အကြောင်းနဲ့စွတ်တည် कि နေ हम တယ် नीचे အော जाके က်ကလူ अपनी တွေကလည်း जो है इन्वेस्टिगेशन करें। तो उस दौरान हुआ कुछ यूँ कि मुझे मुसलसल शैडो नज़र आया, जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में तुम्हें भी बताया, मैंने खुरम को भी बताया। खुरम मुझे मुसलसल एक शैडो नज़र आ रहा है, और उस शैडो को देखते ही ပြော यार ပြနေတာပေါ့ मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या होता रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं यार, जैसे मेरी मेमोरी बिल्कुल लॉस्ट हो गई है। သူလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နဲ့ထူခံပြီးသွားတယ်အပေါ်နဲ့ထူ तुम ခံ जब လိုက်တဲ့အ ऊपर ချိန်မှာ थे သူလည်း हम नीचे ဘာ इन्वेस्टिगेशन မှ कर သိ रहे မ थे, ပြီးတော့ဘူးကဲဒီတစ်ခါတော့ मैंने खुरम को कहा ဘေ खुरम ဘီလေးတွေမဟုတ် मुझे တော့ကိုယ့် पीछे ရဲ့အမေရပါဒီမှာ एक 750 शैडो ရှိ नज़र ပြီနော် आया, တဲ့ वही शैडो। खुरम ने मुझे कहा यार ध्यान से साथ रहो, कलमा वगैरह पढ़ते रहो। ကဲအခုကတော့ဒီကောင်တွေပါညာဖောင်းတိုင်းခံပြီးသွားတော့အိမ်ထဲကနေကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းလောနေတာမဟုတ်ဘူး750ရှိနေပြီနော်750ရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအခြေအနေမပေါ့ဘူးနှစ်သက်မှာပါညာထောင်နှန်းဆန်လိုက်ရရဲ့ဆိုကြားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကျွန်တော်တို့ fan တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ live ကတော့တရချားဆိုတော့မနက်ဖြန်ကတော့ကြော်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့နှစ်သက်မှာစိတ်သက်ကိုယ်သက်တွေနဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်နှစ်သက်ဆုတောင်းမှုတွေကြိုးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဟုတ်လား ကဲ အဲ့ဒါလေးပြအောင်ရှင်းရပါ Happy New Year ပါနော်ပြအောင်ကြည့်မနေနဲ့မယုံကမှအိတ်လဲ ဒါဘီနို အားလုံး Happy New Year ဒါဘီနို ဒီနေ့လည်းကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးအများကြီး ဆူဒီစီဒီဒါမေ ဒီတချင်းဆိုရင်ခဏဆိုရင်ငါကြိုးဖြုတ်လဲ ပဲစီဒါမေနိုငါတို့ဒါနိုင်ငံတော်ချင်း channel တော်လေးကနိုင်ငံတော်ချင်းလေးကိုဆိုပြီးတာဆူဒီမလေးမပေးဘူး ဟေး ဒါမေနိုအားလုံးပဲနိုင်ငံတော်သချင်းကိုဘာညာနှစ်သက်ရောက်ကန်ဒီတရက်အလိုမှာတူတူအားလို့ဆိုလိုက်ကြပါဒါမေနို Happy New Year မင်းနဲ့မင်းပြဿနာရှင်းလို့မရဘူး Happy New Year Thank you so much ကျေးဇူးပါဆုမြတ်မိုးတို့ဘော်ဒါ3ယောက် ကိုလက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုလက်လည်းတောက်လျှောက် comment နေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေဥစ္စာကြားတော့ဘာသာပြန်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့မဖြစ်လိုက် စက်မဆိုရင်50ပေးမယ်တဲ့အကိုပေးရင်စက်မဆိုဘူးဒီတိုင်းလွင်ပြီးပြန်တော့ ညာဒီတိုင်းထားပြီးပြန်ညကျရင်တရားရောက်ဝင်လာပြီးတော့ ဒီတိုင်းထားပေးခဲ့မယ်ဒီရုံးကဒီတိုင်းပဲ live ဖွင့်လိုက်ဗီဒီယိုထားပေးခဲ့မယ်ညဘက်တွေပဲ3နာရီလောက်ကြီးတယောက်ကဝင်ဘာသာပြန်နေတော့မသိ I don't know no I don't know anything bro I don't know မမေနှခေါင်းကဘာပူတာအဲ့ဒါဟိုကလောက်တာလေ နာယောကအရန်ထားလို့နှာခေါင်းကဒဏ်ရ ခုနကဘေဘီလို့ခေါ်လဲကြားရမှာ
sau cổ vậy cái lỗ này sự hai đâu rồi sân đi chổi ai đây mình số mình chỉ ở tây ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး ငါမကြောက်မဖောက်စိတ်တယ်ပဲရွှေကြီးပြိုးမဖောက်ဘူးဗျာ ဟိုတော့မဖောက်ဘူးလေပေါ်တင်မယ်ကဲအားလုံး good night happy new year ရတယ်ဖွင့်ခဲ့လိုက်တယ်တက်တိခဲ တတိတွေရှိနေတာတို့တွေ လက်လာပြီလို့ပါပြီမေမေနှာခေါင်းကိစ္စပြောပြီလေသူ့ဆိုတာစနစ်အဲ့လိုမကြောခင်သူလည်းသူ့ဆိုတာနဲ့ချက်မချက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွေ့တဲ့နေစောက်ဖို့ရိုက်ညလုံးနိုင်အဲ့လို ကဲမိုင်ဖန်လေကွာ